Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi al-Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambadou ambawfo, anaw badinke na balmake do Abubakar Yakub Dukure. Ani laydu min dawma kateme ambo laydu srade kan o laydu jumay. O de ka fo ko min wulembe Mali kono ni wati labayna kuma mun wulembe Mali kono. Islamaw ni ñewon ni wati labayna ka nyeshi wajulu ko ñewma. Ani misiru ko ñewma nambela jelemba don ka fo gele adolembe wajulu ko ñewla wajulu kelaw ni ñewonte dine hakilawla gele amunu ni tension dolemba la wati temelewna akara sababu ya ka wajulu kela do agressé la ka ali asriji bo ukan ni nama dugo mogola wa wati temelewna wajulu kelaw yere dama surtout au conseil islamique konala u ñogon wole kan ena donc o koye munum be nama ndo ani misiru kono wa fonyo yaw be fa bitase fitna ma ni ate dugu mala o koye munum be ka fo ko be siga nyina bo chugumi aywa anyi laydu min da mo de ka fo akoyi anyina boli o yaw reka hami foloy mais ambe sa ka nyina bo chugula mi natike fitna e kofe jamana kono tun o ti siga ke na amadayele islamé beki yere ya kono au conseil islamique bureau national aywa aka yere ko ingono aka teme u kasrafe au conseil islamique bureau national aka la teme aka démembrement no aka bureau to munumbe région ni fam bela jelena au kofe tomba baba munumbe ina fo limama ni ligma ni aywa amipi ni aywa ona groupement leader mo alo yona tom ina femu na nyon tomba baba ulu bela jelenka impliqué à la o de bara ke chugu nyuma ni hakilla beta hakilla min ka be sega tadi famoma ka ke sharia e do na taula pour que fitna kana wula ko fe ba fo anye fitna wulenye a chama la wati temelo na fa do kera so boy fanga temelo ku affaibli ka do yere bi pour que o ka bali o kana ke nini a ke chugu nyuma wa anko ambi jo joda de fanala pour que ni kuma min ka fo aka ko ke chugu la depuis ko indamne fo bi wo jodani o hakila min nanyo o fa kuina on dronte mais mawbe kan deme au conseil rekono kuina mais beta kuma fo bae parce que kuma manno o jodani o de no bobi kunya min baby suno adamene akumeka te mesra min fa okunta sra nyumai bela jele nyuyi alhamdulillah rabbil alamin o laydu kan ambo de kan donc an wolela au conseil islamique fait kunu no kumbera tratama le 31 mai hakila et en wolela John Nde wolela au conseil islamique fait au conseil islamique bureau national mabe kafara tomba baukan no imama almamuka tomba no amipiwe we anga tomfolowe foka ta se ligma uma no wajulu kala ka toyi kata se inafemma anga musuba munumbe dina kono luka tomba donc ni tomba ba be wolela ka au conseil bureau national wole kata sigi ko commission do kun sigi la au conseil kono ka barake wajulu koyi aywa abisega nyina bo chugumi misiri ko nyaw gela munumbe ni ko la abisega nyina bo ko commission e bara minke yana ka labo donc ni tomba bela jilen wala ka exposé tabalika pour que beki ka hakilla fo ala benga ke aka yana ka bo kenema pour que nana na bo fitna wore kana kala islamo ni yonche ni ayo sira tarabi o kunte ya damne la goy ni ayo sira tarabi ambaso alhamdulillah rabbil alamin ala nanga joda ananga kuma anyu ke ama kan reyo anya ke islamia demelde anya ke jamana demelde anya ke islamo de demeli parce que amba don akumeka ta chugumi na karati fitna de kumna wuli jamana kono iba fa nyona fitna wula chugumi wa amba don ka fo islamo fana kuntunu hakilla soro ko kono mimbe ke nimise wasaye uma akumbesika ke sababu yayi kana ni kore islameton ni yonche ante minyi ala fe donc o joda mi ne ay kunu ni tomba en bela jelen wulela kata sigi kuinguna amba fa alhamdulillah wa anga la nyini ndore sabatili kuina mawo siga tasigi onye kuma fla drone ke kuina mawo siga tasigi anga kuma fla bema ka la me nyaga min tala nyaga min te siga do akono wa mati siga galon do akono o te siga ke au conseil mati sigo ke ma wore fana ti sigo ke kerefe mati sigo ke parce que galonta kono on m'a donné galoy tien doron de ba kono wa amprelendo akuma kelen ka defani tien ikira mama e nyefe parce que après vous de bambulo minti wuli donc ola on wolelen ka to kuma la ne rek mbe keneka parce que ni kuma na kula ka tasra nyuma ira o kira islamé famba ka hakilai jamana kono uyi apiye ki deme asraka
o kɛra sababu ye ko in yɛrɛ bilala minɛn yɛrɛ a bɛ ka bila minɛn kɔnɔ Haut Conseil islamique kɔnɔ n'a fɔra ko baara dɔ kɛra o kan yan'a ka bɔ maaw ka to hakilila di a la n'i ta tɛ ko wɛrɛ i kan ka y'o kɛnɛ kan pour que ka t'i ka hakilila di n yera kɛnɛ kan bɛɛ b'o kalama wa tɔnba fɛn fɛn tun bɛ yen a kɛra bonya ye ani karama ye n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa n ye nisɔndiya ye u la ka ɲɛsin an ye jɔyɔrɔ min fa ko in na olu ka taa impliquer ka se nin niveau ma ko in na alhamdulillah o sɔrɔla an ka jɔyɔrɔ fɛ sinon Haut Conseil maa ka ca koyi mais maa min kumana ko in na a ka dɔgɔ dɛ donc o kɛlen kunu Haut Conseil kɔnɔ maaw y'u ka hakililaw di ne yɛrɛ ye hakilila caman di min kan ka fara u ka hakilila kan an y'o f'u ye mais a nana se yɔrɔ dɔ la maa fila min tun bɛ ko in ɲɛfɛ kosɛbɛ Haut Conseil kɔnɔ o ye ayiwa Cheikh Ibrahim Kontaw n'o ye Haut Conseil yɛrɛ premier vice président ye ani imam Mohamed Traoré n'o ye Haut Conseil islamique hakilila deuxième ou troisième vice président n'o ye olu fila de tun bɛ ko in ɲɛfɛ kosɛbɛ kunu n'o ye débat in k'a diriger donc u nana ko bɛn kɛra hakilila mun kan u y'o bɔ k'o bin n tɛna o bɛɛ fɔ maaw ye parce que o fɔdon ma se o fɔdon bɛ na mais n bɛ yɔrɔnin dɔ kɔri a kɔnɔ dɔrɔn a kun ye min ye n yɛrɛ b'o dɔn parce que pour que kow ka to a cogo la don nataw la commission ye baara kɛ donc degun ni min bɛ diinɛ kɔnɔ wajulu kɔnɔ ani misirikow kɔnɔ ayiwa Haut Conseil islamique ɲɛmaa nana n'a ye cogo min u tun bɛ fɛ ka dilan cogo min o de ye dɔrɔn ko minnu bɛ nɛnini na u ka kutubaw kɔnɔ ka fu siri o nɛniniw daw na fo faamaw ka yɔrɔ la n'a ma ɲɛ hali datuguli kɔ u ka minɛ k'u datugu ko in kun nana o cogo de la anw ka kuma de y'a to a bɔra o minɛn kɔnɔ ka na bila minɛn jumɛn kɔnɔ o de y'a ka lajɛ dɔrɔn nɛnini kuma mana kɛ dɔ bolo nin nɛnini ye dɔ bolo nin tɛ nɛnini ye mais mun yɛrɛ de bɛ ka o ko in provoquer mun de bɛ ka na ni tension ye mun de bɛ ka na ni gɛlɛya ye ayiwa wajulikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kutubayɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ko in yɛrɛ base ye ko ka t'o de lajɛ an kun ka laɲini y'o de ye yanni an ka taa lajɛ maaw bɛ ka min fɔ fɔlɔ a bɛ ka fɔ kun jumɛn kama n'o ye maa kana dankari diinɛ ka kulomabaw la diinɛ jɔsen 5 o ka bonya ka karama ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma kira ye jɔyɔrɔ min d'a ma sallallahu alaihi wasallam diinɛ kɔnɔ maa kana mago la Mali kɔnɔ u ka bonya ka karama n'o ye diinɛ jɔsen 5 ye limaniya jɔsenw u ka bonya k'u karama diinɛ ka hakilababaw o dɔw tara a ma caya o ye fitinin ta k'o sita kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen ka bonya ka karama o yɔrɔ min filɛ an kun b'o de nɔfɛ parce que fitina in bɛɛ b'o de nɔfɛ tension in bɛɛ b'o de nɔfɛ ni e nana fɛn ta diinɛ jɔsenw na min tɛ yuguyugu diɲɛ bɛɛ kɔnɔ monde islamique yɛrɛ kɔnɔ silamɛ jamanaw kɔnɔ diɲɛ bɛɛ maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na dɔnnikɛla fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kelen de bɛ fɔ a la mais bi Mali kɔnɔ nin diɲɛ laban waati in na ni maaw sɔrɔla minnu nana o kumaw ta k'o ɲagami k'o yuguyugu yanni ka fɛn wɛrɛ bila o pilasiw la k'o yɛrɛ bɔ diinɛ kɔnɔ yɛrɛ pewu ko tension kana wuli o kuma la n'i ko i b'o kuma kɛ u b'i jaabi u b'i kɛ maajugu ye u b'i kɛ nɛninikɛla u b'i dɔgɔya o tension bɛ ban cogo di donc n'o bɛ furakɛ n'o ma furakɛ ni sɛbɛ yɛrɛ ye sigi ka kuma ye toutes les protagonistes c'est-à-dire mɔgɔ ye protagoniste ye a ko bɛ mɔgɔ n'a bɛ ɲɛsin olu de ma n'a b'olu de concerné k'olu bɛɛ lajɛlen sigi a kuma ka kɛ ala ye min fɔ kira ye min fɔ o conseil kɔnɔ n'o ma kɛ nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di fo k'a mɔntɔ o bɛ se ka waatinin kɛ mais a tɛ se ka ko in ban misiriw kɔnɔ a tɛ se ka ko in ban wajuliw kɔnɔ an bɛna ye o donc kuma b'o de nɔfɛ o de décilen bɛ ka kɛ o la o yɔrɔ fɔra ko daminɛ la ko ka diinɛ ka o jɔyɔrɔbaw bonya mais an b'a kalama k'a fɔ commission min sigila yan'o yɔrɔ in yɛrɛ ka don a kɔnɔ a kɛra mankan fasugu bɛɛ de ye commission kɔnɔ maa caman y'i jɔ k'o tɛ don a kɔnɔ kuma t'o nɔfɛ ko dɔgɔyali min bɛ yen kuma b'o de nɔfɛ dɔgɔyali min bɛ yen e ye diinɛ wuli pewu e ye diinɛ jɔsen bɛɛ bɔ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ pewu i ye mun to a kɔnɔ donc kuma b'o yɔrɔ minnu nɔfɛ e ko o kana don a kɔnɔ ko mais maa minnu bɛ wuli ka kuma o kan ko o maaw fɛn min bɛ se ka ɲɛsin ma faamaw fɛ ko ka kuma o de kan ko de don a kɔnɔ o yɔrɔ in de tun ye ko jɛgɛnen ye ko in na an y'a laɲini min ka lakilen walhamdulillah o lakilen na kunu debaw la a daminɛna o de la maga kana kɛ diinɛ ka o ko ninnu na ko minnu sabatilen don diinɛ kɔnɔ ala fɛ kira sallallahu alaihi wasallam fɛ diinɛ dɔnnikɛla baw fɛ ni maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la o kana wuli wajulikɛla fɛ Mali kɔnɔ o kana wuli o ko in kɔni gɛlɛyala maa caman ma mais a donna a kɔnɔ o y'anw ka jɔyɔrɔ belebeleba dɔ ye alhamdulillahi rabbil alamin mais yan'u ka tɛmɛ
nyu nyininga nyintega korota ku nyininga ngo yoro do be o mado akono ngo dunde ni fitna mimbe na unyebala tension mimbe wajulu kala ni nyonche abini ngateme mali kunga fuka se kene manawla gela mimbe kumawla o de islamaya yere dunkan ni ya meka foko abuna islamaya josun sabati ou bien josun duro abeta ko sabata kono mais islamaya yere mabe dun ibika islamaya ni kamire djebe kono djebe même les asiatiques Indonésie, Philippines et Pakistan, Afghanistan, Ibita Fambe, Arabu Jamana Be, États-Unis d'Amérique, Europe Jamana Be, Afrique Jamana Be, au Yereba et Dungo de Nimabi d'Islamia, la Wafa et de Kaka Kalimatu Shahada for nous, Ashara Allah, ilaha illallah, wa Ashara Muhammadan Rasulullah. Au début, il faut dire Fambe, mais au Lila Malikono Ninsan Labaina, côté. Ka fere bla place là an ni ma to folike ben o don ne ku mango mena o pano kuna kuma ire famba bodino yandu ne au conseil islamique ya kanga nyene bo ande sharia ya fo chugumi est ce que ni papier mbora au be ka bode ya sako ni kuma o kan ya tension kan ya fitna o kan ya est ce que no ta kono ka fo ka benke fendo kan aywa mo be doni ni dine kono no ta kono est ce que abena fitna ban parce que munu ye fenre bla no la ulu kele ne abla no la je be kono ni ulu continue ta o insister au camp faut que mado ba fo ni ma mi ma oke kuye kafri de hal ni kelima shada fo meni ma oke iye kafri ni o be continuer toujours do dina do ba fo ko kelima shada ere ko danga dinya dungane nganyo bela geleme mais au moment où on a fait une jugu de gens la mais bema direct depuis là wala depuis créatlé sallallahu alayhi wa sallam o ku ka bedi nenisa parce que al ni tara kitabu kono itara aita filmu la kraka filmu bo filmu nun te film ganza inde u ba ta gafe sanu mo de kono ka yele maka ke filmu pour que ka mau kala ala abita la ge fam beni mabe do islam ala ba o be kelima shahada de fo maintenant fora ko o folite wasake ko fere de be blawno la wani mo ke ki kafri de wa kelima shahada o foli o dunga o danga dia dunga o nyo bebe fo anga dinenye mo fa nu de fe mais senti fo ola mais ni mami nana ki bi do fo la donc kuma bi nyesho ma ko gata di famo ma donc no ku mango ato yoro nyene bo ka do akono wa ankara mo do be o kuma ta sal kono no Mohamed Traoré Imam Mohamed Traoré rabita nyama ale ko tiɲɛ de don nin kuma in ye tiɲɛ ye Abubakar mais n'an ko an ka nin don a kɔnɔ an bɛ siran fitina kana wuli donc a bɛ faamu silamɛya jɔso n'olu donna a kɔnɔ hali n'an ma nin yɔrɔ don a kɔnɔ a bɛ faamu silamɛw fɛ ayiwa komi ne kelen tun tɛ yen jama ka ca ne fana ko ayiwa n'o de y'a faamu cogo ye aw bolo ne kɔni bolo o t'a faamu cogo ye a ka fɔ k'a jɛya de pour que aw yɛrɛ an ye nin dabɔ min kama nin tɔnbaden kana sigi ko kunna k'a bɛ ɲɛnabɔ o kɔfɛ o ko kana o ko ka dɛsɛ ka ɲɛnabɔ ou bien o ko ka taa kɛ ko wɛrɛ ye ne bolo an k'a jɛya mais o ko k'a ka ɲi ta ko fitina kana wuli est ce que tiɲɛ fɔli ala ka tiɲɛ fɔli kira sɔlɔ salama ka tiɲɛ fɔli silamɛya tiɲɛ fɔli silamɛ jamana bɛɛ bɛ min kan pour que o ka sabati Mali kɔnɔ maa fila kana ɲɔgɔn fɔ o la kana kɛ fitina ye o fɔli de ye ko fitina bɛna wuli wa parce que o tɛna bɛn maa dɔw ma o tɛna bɛn jamakulu dɔw ma o de ye ko fitina bɛna wuli donc an bɛ tiɲɛ bila kɛrɛfɛ ko in na ka dilan cogo la pour que ko fitina kana wuli wa ne kɔni bolo o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara kan n ma o dogo o la fana n y'o fɔ sali kɔnɔ n b'a fɔ ka jɛya n tɛ fɛ ka n da si nin bɛɛ ma bon mun de y'a to n bɛna n da si nin bɛɛ ma parce que kunu kuma dɔw kɛra au conseil islamique maa fila fɛ kuma nin fɔcogo ni maaw m'a faamu a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye an ka baara ma n'o ye Imam Mohamed Traoré kelen ani an balimakɛ Sheikh Maki Ba kunu y'an wele an kumana ninnu de kan a sɔrɔla ka da kan donc ni silamɛya jɔsen ninnu sabatila bɛɛ bolo ko maa m'o buruja maa m'a bɔ a place la donc o kɔfɛ minnu bɛ wajuluw kɛ ni nɛni yera maa min ka wajulu kɔnɔ ou bien n'a faamuyala ko nɛni bɛ maa min ka wajulu kɔnɔ donc o tigi o kan ka minɛ cogo min ani maa minnu bɛ photo bila ni wajulu kɛ sisan u bɛ taa
e jakuma kungulo bila ikoro ou bien u bɛ taa photo kuntan dɔw ta ka bila ikoro ou bien u bɛ t'i ka kuma tigɛ i b'a fɔ dɔ y'a kɛ ne la cogo min o bɛɛ de bɛ k'an bila nin fɔli la u bɛ t'i ka kuma yɔrɔ dɔw tigɛ ka kunkolo dɔw bila a kɔrɔ ka i ka laɲini ka bɛɛ lajɛlen yɛlɛma donc o ko ninnu bɛɛ tara en compte ayiwa hakilila minnu taara kunu au conseil islamique ni diinɛ tɔnbaw fɛ k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen condamnelen don sisan Mohamed Traoré ani Makiba olu kumana kunu mais maaw ti min faamu a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'olu fila ye kuma min kɛ kunu k'o ye au conseil islamique ou bien jamakulu min farala ɲɔgɔn kan kunu k'o ye olu ka bɛnmakan kuma de ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ tɔnba fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan kunu au conseil islamique kɔnɔ n y'a tɔnbaw bɛɛ tɔgɔ fɔ n tɛ segin a kan au conseil islamique yɛrɛ bureau national ka fara imama n'u tɔnbaw bɛɛ kan bɛnkan kɛra min kan bɛn kɛra min kan na débat kɔfɛ débat min n'a y'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ ni dɔgɔyalima ma bɔ a la an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kɛra ko minnu kan hali n'i y'a sɔrɔ ko fɛn tɛ fɔlɔ ko an bɛ se k'a fɔ k'a bɛna problème in bɛɛ ɲɛnabɔ mais a bɛ se ka dɔɔni ɲɛnabɔ a la ko daminɛ la bɛn kɛra o min kan Mohamed Traoré ma kumaw kan kunu wa Makiba ma kumaw kan u ye kuma min kɛ o y'u yɛrɛ hakilila de ye ça n'engage que eux u n'an ma bɛn a la k'a fɔ k'u ka bɔ ka kuma ta an tɔgɔ la u n'an ma bɛn o la dɛ bɛn kɛra min kan u y'o bila kɛrɛfɛ u ma kumaw kan ko kɔfɛ ko u bɛna région n'u wele ko ka journée de réflexion dɔ sigi bɛn dun kɛra kan ka ban mais ko u bɛna région n'u wele u bɛɛ kun y'an ka laɲini an ka kuma tɛmɛlenw kɔnɔ k'a fɔ région n'u olu bonya ka don ko in na donc ko u bɛna ko a baara ma ban ni région n'u welela a bɛ yira u la an bɛ tile kelen ta ka hakili jagabɔ kɛ hali bi o bɛnkan kan ka sɔrɔ k'a di i b'a fɔ u y'a conseil islamique ɲɛmɔgɔ y'a laɲini cogo min ka sɔrɔ k'a di faamaw ma donc o kuma min kɛra Mohamed Traoré fɛ kunu ani Makiba au conseil islamique a t'an engagé jama minnu sigila salle kɔnɔ kunu a t'an engagé min kuma engagé o ye bɛn kɛra min kan ni u m'o fɔ maaw ye n'u y'a bila kɛrɛfɛ ni n ye dɔɔnin fɔ aw ye a kɔnɔna kuma la ma yamaruya k'a bɛɛ fɔ a ye n tɛ se k'a bɛɛ fɔ aw ye mais nin ye kuma latɛmɛ de ye n bɛ se k'a fɔ déclaration min kɛra kunu ni maaw bɛ se ka tɛgɛ sigi o kan ko conseil b'i yɛrɛ ye o la o ye au conseil secrétaire général ka déclaration ye lui le responsable vraiment docteur Djamoutani Mamadou Djamoutani a ye taa téléjournal lajɛ ale ye déclaration min kɛ en français ale o de bɛ se ka jate minɛ i b'a fɔ kunu au conseil islamique ka déclaration officielle o de y'a to fɛn min ye officiel ye téléjournal b'o de bɔ o de y'a to téléjournal ma olu mɔgɔ fila n'o ye Mohamed Traoré ni Makiba ka bamanankanba ninnu n'u y'a fɔ ka yɛrɛ lajɛya caman k'a la téléjournal m'o bɔ mais officiellement sur la téléjournal ye Mamadou Djamoutani de ka déclaration bɔ bonya b'a kɔnɔ karama b'a kɔnɔ ko in a ma bɔ a minɛn kɔnɔ a y'a fɔ a fɔcogo la maaw bɛ se ka t'o lajɛ mais ni Makiba kumana cogo min o y'u yɛrɛ ka ko de ye o to conseil islamique ka ko ye ni kuma dɔw Makiba b'a jira k'a fɔ kuma caman kɛra réseaux sociaux kan ko in na o dun b'an bali an ka baara la mais bon nin de ye problème ye au conseil kɔnɔ est ce que kuma minnu kɛra a fɔra ko baara in bɛna bali de wa n'i y'o fɔ k'o nɔgɔ b'o la n ko k'o kuma in dabila u bɛ k'o min kɛ ka essayer ka silamɛw tromper i b'a fɔ maa minnu bɛ ka kuma k'u bɛ fɛ ka baara in bali u k'o to yen parce que o maaw b'o baara in na depuis san caman wa an bɛɛ ko f'a ka kɛ mais an bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ de a ka bila minɛn kɔnɔ olu tun bɛ fɛ ka bɔ minɛn min kɔnɔ donc u k'o kuma ninnu dabila k'a fɔ k'o maaw bali baara la n ko bɛɛ de taara baara in kɛ ne yɛrɛ tun bɛ baara in kɛyɔrɔ la wa n ye n ka hakilaw da la n ka hakilila dɔw fana taara en compte mais a bɛɛ ma ta dɔw bila la maa wɛrɛw fana ka caman tun bɛ yen minnu ma nimisi wasa sɔrɔ hali bi ko in na u ka hakilila dɔw taara dɔw bila la u tun tɛ fɛ vraiment a ka kɛ ten fo an balima dɔw wulila salle kɔnɔ k'a jira k'a fɔ bon hakilila dɔw bɛ ka bila kɛrɛfɛ hakilabaw de don donc o fana ka noter ka bila u k'o fana fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ mɔgɔ caman fana ye nin hakilaw fɔ mais an ma se k'a ta ka da nin kun kan munna o t'o fɔ u k'o fɔ n ko maa sɔrɔla salle kɔnɔ minnu ko k'o noter donc Mohamed Traoré fana ka kuma fɔcogo la ayiwa kuma minnu fɔra réseaux sociaux kan tiɲɛ t'a caman na aw kana lamɛnli kɛ kɛrɛfɛyɔrɔw la a ye anw de lamɛn ayiwa au conseil anw de y'a ɲɛmaaw ye ni kuma minnu bɔra yan mais n'i y'a ye e bɛ bɔ ka yɛrɛ lajɛba kɛ ko papier ma da aw ma Mohamed Traoré papier ma di anw ma ko in na ayiwa o kuma minnu kun fɔra réseaux sociaux kan o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ t'o la a ye kɛrɛfɛ lamɛnli dabila mais ni mɔgɔ yɛrɛ sigalen t'i yɛrɛ la yɛrɛ lajɛba kun ye jumɛn ye de parce que ne ye n ka kuma bɛɛ kɛ ne m'a fɔ n ko papier dira aw ma o a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw y'a fɔ mais est ce que a sera ko aw ka taa ko in bɛɛ yɛlɛma n'i y'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ yen k'a b'o ɲɛsin o ma wa est ce que o yɛrɛ ye nafa ye ko in na wa min fɔra aw ye k'a fɔ papier bɛ yen
n'a ma di e ma bana mais e kɔni b'a dɔn k'a fɔ papier bɛ yen e tɛ se k'o sɔsɔ n bɛna o prévu de diya maliyɛn bɛɛ la bi pour que kuma in ka ban kuma wɛrɛ tɛna kɛ ko in kɔfɛ tugun papier bɛ yen wa o conseil islamique karamɔgɔw dɔw de bɛ yen minnu welela ministère fɛ n'o ye ministère des affaires religieuses et de culte min bɛ ka diinɛ ko ɲɛnabɔ ka taa n'olu de ye ka ko in bɛɛ dilan k'a bɛ kɛ sariya ye fana misiriw ko ɲɛ b'a kɔnɔ wajuliw ko ɲɛ b'a kɔnɔ kutuba yɛlɛlaw ko kuma gɛlɛman min bɛ bɔ o da bi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ko ɲɛw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n y'a ye ɲɛ na de ka sɔrɔ k'a bila ka taa kuluba papier taara kuluba mais ka sɔrɔ a ma tɛmɛ au conseil islamique bureau national ka sira de fɛ ne ye nin de fɔ nin jɛlen don aw bɛ fɛ ka nin min datugu ni kuma wɛrɛw ye min ma laɲini aw fɛ o tɛ se ka kɛ o an y'o fɔ aw ye o ne e na o tuma o dunna n'aw ye tiɲɛ yira an bɛ tugu tiɲɛ kɔ mais n'aw nana fɛn yira min ni tiɲɛ bɔlen don tiɲɛ tɛ ɲagamu b'a la an bɛ bɔ k'a tiɲɛ fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a mɛn bonya ni karaba kɔnɔ ka tila ka prévu di prévu min tɛ wuli aw tɛ se ka wuli maa wɛrɛ tɛ se ka wuli min n'o prévu de di bi kuma yɛrɛ tɛ kɛ ko in na min kɔfɛ tugun fo n'i y'a sɔrɔ maa min bɛ ko wɛrɛ kɔ dɛ min n'o prévu de di maliyɛn bɛɛ ma bi silamɛ tɔn bɛɛ ma bi silamɛ tiɲɛ ɲinina bɛɛ lajɛlen ma bi k'a ko ban pewu ma mɔntɔ bɛ dabila a bɛ dabila o conseil kɔnɔ a bɛ dabila yɔrɔ wɛrɛ n tɛna n da don détail bɛɛ la sinon degun min bɛ o conseil kɔnɔ bi a ka ca koyi le problème essentiel même du haut conseil islamique c'est le fonctionnement du haut conseil islamique au conseil islamique il y a problème ba o ye a baara cogo de ye bi baara cogo min cɛ ka jugu n'a ma ɲi n'o conseil islamique maa fanba wulilen bɛ bi ko fo k'o de dilan n'u bannen don k'o dilan mais o kuma tɛ bi ye don wɛrɛ an bɛ sigi o kuma kan o baara cogo min bɛ yen fo ka da so de ma o conseil islamique wariko munna da tɛ don a la ne hakili la o conseil islamique commission de contrôle président de la ka bɔ ka wariko in fɔ ka cɛ juguya kosɛbɛ ka ɲini ko k'a ɲɛnabɔ munna o tɛ ka ɲɛnabɔ de munna da tɛ don o la de au conseil islamique ka réunion ordinaire an bɛ kalo joli bɛ bi o tɛ ka kɛ programme jumɛn yɛrɛ de bɛ au conseil islamique bɔra bi depuis a sigila san joli programme jumɛn de b'a bolo k'o lakodɔnnen don k'an bɛ ka baara k'a kan a bɛ min ni ko ni min wulila faamaw fan fɛ ni ko dɔw la dɔrɔn an bɛ ɲɛsin o de ma o de y'an ka baara bɛɛ ye a bɛ se ka dan o ma wa k'a ko kɛ kilanko de ye ka commission dɔw sigi o conseil kɔnɔ yaasa bureau national kana fanga sɔrɔ ka bureau national dabɔ a ko bɛɛ la ni maa min ka d'an ye commission de transition dɛ k'o kɛ politiki ko ye maa min ka d'aw ye o bɛ ta ka bila o kɔnɔ commission de santé dɛ commission sigi aw yɛrɛ bɛ fɛ maa minnu da ka don k'o la dɔrɔn k'olu ta k'o bila o kɔnɔ ka o conseil bureau national affaibli k'a fanga ban ka maa dɔw kɛ den kɛrɛfɛ a kɔnɔ pewu k'o de bɛ yen a fɔra k'o de ɲɛnabɔ a sɛbɛn bɛ k'o ɲɛnabɔ o prévu b'an bolo ba n'a si don ni kuma sɔrɔ o ma don min an b'o fana kuma kɛ mais ne ka kuma t'o kan bi an k'o to yen donc n balimaw n bɛna kuma surunya nin yɔrɔ la ka tiɲɛ bange aw ye kuma caman ka dabila Mohamed Traoré kumalen nin kuma cogo la au conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba dɔ bɛ yen o ka maaw taara o kuma ta sa ka ne ka kumakan dɔ ta k'o fila ka video monter ka nkalonba dɔ tigɛ yɔrɔ min ne bɛ k'a fɔ n ko ayiwa papier bɛ yen wa papier in a taara conseil des ministres la n'a bɔra yen a bɛ taa CNT la k'o parti ta Mohamed Traoré bɛ k'a fɔ yɔrɔ min papier mana d'an ma ko in na nin y'an sigi ko fɔlɔ de ye wa faama ma fɛn d'an ma ani faama ma bɛn fɛn kan nin na k'o parti fila monter ɲɔgɔn na k'o cari fan bɛɛ k'a y'a ye Abubakari Yakubu Dukure ka nkalon jɔra a la parce que u y'a sɔrɔ Mohamed Traoré kumacogo de la kumacogo min jɛlen tɛ vraiment franchement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kumacogo in jɛlen tɛ anw yɛrɛ jigila la dɔɔni parce que an ka bonyaba de b'a kan ni nin tɛ ne tun t'a tɔgɔ fɔ n ka kuma tɛmɛlenw na n y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n y'a bonya de o cɛkɔrɔba damadama bɛ o conseil kɔnɔ ka baara kɛcogo a bɛ waatinin bɔ nimisiwasa t'a la dɛ hali u yɛrɛ ka tɔndenw u jigilen b'u la dugu kɔnɔ bi an tɛ don o bɛɛ la mais u ka sabali dɔrɔn fɛn wɛrɛ ma ɲini u fɛ baaraw ka kɛ tilennenya kan ka bila minɛnw kɔnɔ a banna mais u kana an bila kuma la kuma min vraiment an ka bonya b'u kan parce que u ye jɔyɔrɔw fa diinɛ kɔnɔ u ye jɔyɔrɔbaw ta mais olu yɛrɛ âge bɛ yɔrɔ min na bi sɛgɛnw bɛ yen banaw fɛn caman bɛ yen ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma mais u fana kan ka sabali ten bi sa u k'a to vraiment ko ninnu denmisɛnw vraiment u ka lafiya ko ninnu kɔnɔ ten voilà o de laɲininen bɛ u fɛ an tɛ fɛ k'an da se ko dɔw ma mais u fana u ka sabari u b'a dɔn an ka bonya b'u kan u bɛɛ b'o dɔn mais u ka sabari o de ka ɲi ko in kɔnɔ quoi donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ka ne ka kumaw ni Mohamed Traoré ka kumaw ta k'o ɲagami k'o video ci mɔgɔw ma nin bɛɛ a fɔra o de y'a to n ko aw ma n ko papier min bɛ ka dilan ni faamaw ye baara kɛ n'a ye ni sɛbɛn ye min kalaw ye wallahi o conseil islamique ɲɛma a n'a ka maaw olu fɔlɔ de bɛ minɛ ko in na fɔlɔ hali n bɛ ka min fɔ ta olu de ka baara don nkalon fabriqué nkalon min i b'a dɔn a tiɲɛ bɛ se ka bange donc n bɛ kuma surunya nin yɔrɔ la tiɲɛ min an bɛna bange n ka kuma laban na
n'ala sɔnna a ma ni maa ma ye kuma wɛrɛ fɔ o kɔfɛ maliyɛnw a ye tigɛ a tigi la a tigi kɛra o conseil islamique maa ye o a kɛra maa wɛrɛ ye a ye tigɛ a la parce que preuve min n'a ti wuli an ye o video sɔrɔ an bɛn'o de tuguni na bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ video in tɛ dɔwɛrɛ yira a bɛ ne ka kuma de sabati ni kuma min fɔ n ko papier bɛ yen ko in na wa papier ministère de y'a dilan n'o ye diinɛ minisiriso ye n'a bɛ wajulu ko kunna a bɛ misiriw kɔɲɔw kunna hali u bɛ ka min fɔ ko dɔw bɛ nɛnini kɛ kutuba dɔw bɛ a fɔ cogow man ɲi juguyaw b'a kɔnɔ ayiwa dɔgɔyaliw b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ o projet in kɔnɔ a dilannen don fana ka ban wa u ye karamɔgɔ dɔw de wele o conseil islamique maa dɔw b'a la tɔn wɛrɛ maa dɔw b'a la k'olu de wele cogoya dɔw la clandestinement n b'a fɔ ten n tɛ siran n tɛ yira k'a fɔ cogo parce que o de don parce que fɛn min fɛn fɛn diinɛ ko ye ka se sariya ko yɛrɛ ma n'a ma tɛmɛ o conseil islamique fɛ officiellement fo ka o conseil islamique mɔgɔ dɔw fori ka na ka maa wɛrɛ wele ka essayer k'o dilan k'o bila ka taa kuluba k'o bɛ bila ka taa pour que o ka kɛ sariya ye o dilanna clandestinement de a ma dilan a dilan cogo ɲuman fɛ bɛɛ b'o dɔn wa n'a tun taara wallahi anw ka kuma wallahi ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn an bɛ ka don ni min cɛ wallahi u bɛ dugawu k'an ye wallahi u b'an remercier n'a tun kɛra billahi fitina bɛ wuli transition tun bɛ yɛrɛ ɲini a la an ye code de la famille taw ye donc o video an bɛn'o de bange ministre yɛrɛ le ministre des affaires religieuses de culte a yɛrɛ bɛ ka kuma a bɛ k'a fɔ k'olu ye projet de loi olu ye projet de loi kɛ ko in na texte b'u bolo sɛbɛnni b'u bolo a la projet b'u bolo a la ka ban a bɛna kɛ loi ye wa ko u bɛ ka o conseil islamique de fana tɔgɔ fɔ a la ne y'o de fɔ mais ka sɔrɔ a ma tɛmɛ anw ka sira fɛ u y'an ka mɔgɔ dɔw de wele k'olu da don a la ɲɛmɔgɔ dɔw b'a la aw yɛrɛ bɛ n'u bɛɛ foto a bɛ n'u ja ye ko in kɔnɔ ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ an n'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a dilan ka sɔrɔ ne m'u tɔgɔ fɔ mais a ma tɛmɛ au conseil islamique bureau national la a ma tɛmɛ n'a tun tɛmɛna nin baara in bɛ ka kɛ cogo min bi a tun bɛ kɛ ten an tun bɛ diinɛ tɔnbaw wele an tun b'a ci région kɔnɔ mais n'i y'a ye diinɛ tɔnba tɔw ma projet in sɔrɔ région ma sigi a kan i b'a fɔ an bɛ ka sigi bita in kan cogo min o de bɛ ne ka kuma sɛbɛntiya k'a fɔ ministre ye min dilan a ma tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ wa u bɛ fɛ k'o min bolo dabiri o min da la o conseil maa dɔw bɛ fɛ ka bolo dabiri o min da la lala olu fana impliqué don a ko la o tɛ se ka datugu yan koyi parce que a prévu bɛɛ b'an bolo a video filɛ nin ye téléjournal Mali téléjournal ministre yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko projet de loi in wa olu y'a bila ka taa fo Kuluba o bɛ taa cogo di ka sɔrɔ a ma tɛmɛ nin tɛmɛ siraw fɛ wa ni karamɔgɔ minnu y'a baara ni fɛnw kɛ n'a taara Kuluba ka sɔrɔ a ma tɛmɛ nin tɛmɛ siraw fɛ a bɛɛ ka image bɛ nin video in na wa n'i y'a ye an y'a bila k'a fɔ tan a sɔrɔla u yɛrɛ de fɛ parce que an y'a f'u ye u ka sabari u kumacogow la u kana essayer k'u bɛ ko in k'a di maaw ma cogo la min t'a cogo ɲuman ye an badenw ala bɛ tiɲɛ de dɛmɛ wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa ala y'o de fɔ ko bɛ laban ala ye siranya de la ko bɛ laban ala ye siranya jɔnw ta de la ko bɛ laban tiɲɛ de la innahu al-haq donc nin ye tiɲɛ ye min bangela bɛɛ kunna bi maaw ka sabari u ka kuma caman dabila ko in na donc video in bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn n badenw ni maa ma ye nin sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka partager a ka taa Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ diinɛ tɔn bɛɛ ka sɔrɔ wajulikɛla bɛɛ ka sɔrɔ nord la sud la fan bɛɛ a ka taa fo Mali kɔ kan kuma caman ka ban ko in na a ka dɔn k'a fɔ papier bi an y'a ɲini ne y'a sɔrɔ o conseil islamique tun b'a cogo la i b'a fɔ kunun a tun bɛ cogoya mun na an m'o dogo Imam Mahmud Diko ka waati la wallahi da tun tɛ don foyi la tɛgɛ tɛ don foyi la fɔlɔ en tant que nin projet in bɛ yen ko f'a taara Kuluba ministre yɛrɛ ko ten a dun bɛ wajulu ko ni misiri ko de kan n'o conseil tun b'a cogo la a bɛ fɔ k'o de ka na fɔlɔ parce que o t'a ta cogo ye yan'aw k'a fɔ a bɛ taa sigi tasa wɛrɛ kunna ani minɛn wɛrɛ kunna o de tun y'a kɛ cogo ye an badenw an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ni kuma janya la an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ a bɛ se ka kɛ kuma dɔw fana kuma fɔcogow la ayiwa an t'a laɲini ka maa blessé yala o dɔgɔyali t'an ka kuma kɔnɔ nɛnini t'a kɔnɔ an ma lamɔ kan ala y'an seere an ka kuma kelen tɛ yen k'i bɛ nɛnini sɔrɔ a kɔnɔ k'i bɛ dɔgɔyali sɔrɔ a kɔnɔ mais tiɲɛ kɔni bɛ fɔ a kɔnɔ voilà tiɲɛ bɛ fɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ o fɔtɔ dɔw bɛ a ye k'a fɔ a y'ale tɔɔrɔ o t'an ka laɲini ye o t'an ka laɲini ye donc ni dɔgɔyali ma kɛ nɛnini ma kɛ o de ka gɛlɛn anw ma donc an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko in na. Les autorités religieuses, à travers le département des affaires religieuses, du culte et des coutumes, s'apprêtent à prendre une loi en vue de réglementer la gestion des mosquées et avoir un regard sur les prêches à travers le pays. Le ministre en charge des affaires religieuses, déterminé à ramener de l'ordre dans le domaine, a partagé l'information avec le Conseil islamique. Le détail avec Aridju Matina.
La gestion des mosquées et la nature des prêches dans notre pays sont au centre de cette rencontre élargie aux membres du Haut Conseil islamique et les familles fondatrices. Devenue une véritable préoccupation, cette gestion a poussé le département des affaires religieuses, du culte et des coutumes à prendre à bras le corps le problème afin d'assainir le secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, la façon de prêcher au Mali prend de l'essentiel de façon exponentielle. Ça crée plus de problèmes que de solutions. Et encore, la gestion interminable des mosquées par rapport aux différentes tendances au Mali. Nous avons bien vu cette situation depuis fort longtemps. On a voulu à ce qu'ensemble, nous trouvions une solution idoine, chacun de sa part, dans le cadre de la République. D'ores et déjà, un texte de loi pour encadrer le domaine spirituel est en cours en vue d'être adopté. Aujourd'hui, avec vous, le Haut Conseil islamique, avec la famille fondatrice, y compris la famille Touré, nous allons voir ensemble comment réglementer ces secteurs de prêche, comment réglementer cette problématique. Nous avons un texte de loi sur la liberté religieuse qui doit cadrer et encadrer tous les secteurs religieux, chrétiens, non chrétiens, musulmans et autres. Ce texte-là est déjà à Koulouba. La structure fêtière, le Haut Conseil islamique, préoccupé par le phénomène depuis des années, se félicite et entend accompagner avec détermination l'initiative des autorités religieuses. Nous sommes très heureux et comblés de joie par cette initiative prise par le ministère des Affaires religieuses. En tant que le Haut Conseil islamique, la structure chapeau des associations islamiques est la structure qui est la première responsable de toute la gestion religieuse dans notre pays. Le Haut Conseil islamique fera tout pour accompagner le ministère